विकी जेना ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आमे एन्जॉय करिया पे आछी ना आमे मो चैनल नाटा सर्च कर दे YouTube रे विकी जेना ब्लॉग। हमु कोन कइले कहबे हम इंस्टाग्राम को फॉलो कर देबे। मोर इंस्टाग्राम होची supriya08.tripols और यार जानी यार याकू करन ठीक है ओ भाई निहाती ब्यूटीफुल लागुची आ देखि पार तो एठी केते जण सब भाई भौणी माने फोटो उठौछ ओरिजिनल सिंह हो नै कि येडे एदी देखो तो गाइस देखि पार तो एटा हला ओरिजिनल सिंह टिकट ले ला मु पर न ले तिनटा नै दी हे गाइस जय जगन्नाथ आज हम आसी आजु हमर कटक बाली यात्रा को चलन देखिया 2026 मसिया रे हमर ए वर्ष कटक बाली यात्रा रे किबळी भाबे रे हमर एक्सपीरियंस रहउची बुलिबार आ बहुत किछि जिंस हम आपन एक्सप्लोर करके देखेबी चलन देबे जिवा बुलिया सो हे गाइस देखि पारतो केते लोक तो माइक रे किछि सुबुनी देखि पारतो केते लोक खुशी लागुची एटा कोन आइलो टिके देखिया केते तो गाइस माने देखि पारते केते फूल गछ एरा को गछ सब होइची विभिन्न प्रकारिया गछ जड़ी बूटी गछ देखि केते फूल गछ सब एडी केडे बड़ दोली चलंतु से पाखु को जिबा हम देखो जेडा ए भाई रे भाई ऑटो गाइस देखि पारते केडे बड़ ऑटो कोड जिबा कोड जिबा गाइस देखि पारते केडे बड़ दोली देखंतु राम दोली करिवे ना तो चलंतु हमें एबे देखै देबा स्टेशनरी जिंस सब किछि भी आपण किनि परिबे बहुत कम सस्ता रे आपण माने किनि परिबे हाय कर दिया तो गाइस देखि पारुथुबे एठी आपण माने स्टेशनरी जिंस सब किनि परिबे आगुरु भी आपण मानकु दुकान सब देखै देबे एठी सब बैग पैक मिलिबो देखि पारुथुबे गाइस एठी आपण मोबाइल बैक कवर जत्ते सब तमरो जहा भी ओप्पो विवो जहा भी मॉडल थिबो आपण माने किनि कि नै पारिबे तो गाइस देखि पारते मु आपण मानकु सब एक्सप्लोर करके देखौची दुकान गुरा को सब जगह रे वेराइटी तो गाइस चलंते मानु पचर भाई रा कोन एक्चुअली हां कोना दिटिके रा कोन एक्चुअली ओपेडर एडवर्टाइज माने एमती समेते त माने सब बुलुछ नै जे पचरले भी हम स्टॉल दा कोडी अछि बोले हम कहि दो कोडी अछि कोना दी हम स्टॉल दा पड़े गला साइड से जो माजा सेठी यार माने एटा केवल एडवर्टाइज पे आ जे पता
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଭଲ ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଚାରିକର ଯାଇକି ଏମିତି ବୁଲୁଛ କେତେଟା ଯାଇକି ଏମିତି ବୁଲିବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବାଏ କରୁଛୁ। ତ ଗାଈ ଶୁଣିପାଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଓମଫେଡ ର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ର ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଏମିତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା? ଆଁ କୁଆଡେ ଯିବା ଆଉ? ବାଲିଯାତ୍ରା ଆପଣ ଯାହା କିଛି ବି ଖୋଜିବେ ସବୁ ମିଳିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଇସ୍ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିବ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆପଣ ମାନେ ମିଳିବ। ମତେ ଏଇଗୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଗୁରା। ଏଡେ ଦେଖି ଆସ ଏଇଗୁରା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଓହଳିଆ ପାଇଁ। ଏଇଟା କଣ ଜାପାନ ମାଲ ଏ ଯୋଉ ସରି ଜାପାନୀ ଜିନିଷ ନା ଚାଇନା ଜିନିଷ ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ଏରା। ହଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଓଡିଶାର ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଆଉ। ଆମ କଟକର କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ପିଓର କଟକ ଟାଉନ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯାହାର ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନବ ଆଉ। ହଁ ବଢିଆ ହାତ ମାନେ ଏରା ସବୁ ହାତ ବୁଣା ସବୁ ହାତ ତ ଗାଇସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ କେମିତି ବୁଣା ହେଇଛି କେତେ ସବୁ। ଏରା ତ କୁମ୍ପାଗୁରା ଛାଡ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଟେଡି ବିୟର ଯିଏ ନବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କଣ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଏରା କଣ ଶିଙ୍ଗ? ଏରା ହଉଛି ଶିଙ୍ଗ। ଏ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଦେଖ ସିଙ୍ଗ ପାନିଆ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ୟାର କେତେ କଣ ରେଟ ରହିବ? ଏଇଟା ହଉଛି 350 ଶିଙ୍ଗରେ ତିଆରି। ଏଇଟା ହେଲା ଅରିଜିନାଲ ସିଙ୍ଗ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଇଆଡେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗାଇସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଅରିଜିନାଲ ଶିଙ୍ଗ। କୋଉ ଶିଙ୍ଗ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଳଦ ଶିଙ୍ଗ କି ମଇଁଷି ଶିଙ୍ଗ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। କଣ ମାଟିର? ଗାଇସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାଟିର ଜିନିଷ ସବୁ। ଏଇଟା କଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ତ ଗାଇସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଟିର ଲଣ୍ଠଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ମାଟିର କଡେଇ ବି ଅଛି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା କଣ ଚୁଲା ଚୁଲା ନା ଉଠା ଚୁଲା କୁହନ୍ତି। କେତେ କଣ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 120 ଆଚ୍ଛା। ତ ଗାଇସ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଠା ଚୁଲି 120 ଟଙ୍କା ୟାର ଦାମ। ଏଇଟା କେତେ ସାରେ 50 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ବି ରଖିପାରିବ ଦହି ଫହି ଯାହା ନାଇଁ କି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ ତ ଗାଇସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଥିରୁ ନବା ଗଲାବେଳେ। ଦହି ଫହି ତମେ ଯାହା ରଖିପାରିବ। ଗାଇସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। 50 ଟଙ୍କା ନବା ଯୋଡାଏ ହେଲା କଣ କହୁଛ? ଆରେ ମାଟିରେ କଣ
ସାର୍ ଏଇଥିରେ ଭାତ ଖାଇ ହବନି ପଖାଳ ବି ଖାଇ ହବ ନାଇଁ ହବ ସବୁ ହବ ନବା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ମାଟି ବଡ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଟିର ଗିଲାସ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଟିର ଗିଲାସ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏଇଥିରେ ପାଣି ପିଇବ ବଢିଆ ହେଇଛି ମାଟିର ଗିଲାସ ଏରା ବି ଏରା 30 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଗାଇସ୍ ଗ୍ଲାସ ଗୁରା 30 ଟଙ୍କା ଥୋଇଦବା ବଢିଆ ହେଇନି ଭଲ ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ନବା ଗଲା ବେଳେ ଆଉ ନା ଧରି ପକେଇବ ଏଇନା ଧରି ଧରି ବୁଲିବା ସାର୍ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଇଥିରୁ କିନ୍ତୁ ନବୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ୱାଓ ମାଟିର ଘଣ୍ଟି ନା କଣ ମାଟିର ଘଣ୍ଟି ଗାଇସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ସବୁ ବଡ ତ କି ନାହାନ୍ତି କାଇଁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏରା କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ 130 130 ଟଙ୍କା ସେ 50 ଟଙ୍କା ହଁ ଛୋଟ ନେଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋଳି ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା କେମିତି କଣ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଇସ୍ ସେଟା କୋଉ ପଟ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାସ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପଟକୁ ଯିବାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦୋଳି ଦେଖିପାରୁଛ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାପରେ ପାମ୍ପଡ ଛଣା ହଉଛି ଗାଇସ୍ ଚଟପଟି କିଛି ହେଇଯାଉ ରାମଦୋଳି ଯିବା ଟିକେ ସେ ଦୋଳି ପାଖକୁ ଚାଲୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୋଳି ପାଖେ ଟିକେ ଠିଆ ହବା ଚାଲିବ ନା ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି ପା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଘୋଡା ବହୁତ କେତେ ବେଳ ପରେ ଘୋଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ହେଲା ଡଙ୍ଗା ଦୋଳି ନା अरे बाप रे देखिए केते सुंदर ओ भाई देखो गाइस दौड़ना केमती जाउची देखो खाली यात्रा भितर ऑटो कोड पसी गइला जे एरा कौन कहते
बड़े जीवा अरे एटा को ओडिशा ग्रामीण बैंक गाड़ी ठिया कर एटीएम ना तो गाइस माने पैसा पत्र असुविधा हेले एठू उठेबो एटीएम बड़े जीवा देखि पास तो हमें केते लोक भितर बाली यात्रा रे बुलुचु फसी आइजु गोटे जगह रे बाट भी पाउनु हम बाइक कोडी थोइजु हमें पाउनु तो गाइस देखि पारुतबे दोळीउरा खाली ना को चालुनी मजा लागुनी मजा आसुनी तो गाइस वीडियो टी भल लागिथिले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देबे विक्की जेना ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत बाप रे काला घोड़ा बहुत सुंदर चलो जीवा ए करू केंदी पसिकी जीवा गाइस जो माने भी घोड़ा रे बसिया चाहू छो प्लीज ताऊ कहबो टिके धौड़ेबो चालिले किछ लाभ नै बाप रे लागु जेंदी ऊपर को पळे आसीबो के बेलुनु गुडा ते लोक ए भीतर बसबा हां वाओ गाइस देखबो तो वेरी ब्यूटीफुल ओ माय गॉड इत्ते सुंदर देखा जाउजी गछरे सब जे लाइट फाइट हेई जी ना बहुत सुंदर है खाली कोड़ी जिबा को एरा कोन समग्र शिक्षा कटक विज्ञान शिक्षा होजी ना कोन समग्र शिक्षा कटक विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार बहुत सुंदर एमती ओडिशा आगु बढ़ू तो गाइस माने स्कूल शिक्षक और आम शिक्षार्थी बाप रे वंडरफुल बाकी टी अंधार अंधार हो जाई ना लो लाइट हो सब आड़े खाली लाइट रे माने गछ रे बहुत सुंदर सजै छथि बहुत सुंदर है नहीं गछरा जो सजै छथि गाइस देखंतु भौणी माने केंदी नाचुछंती विक्की जेना ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत थैंक यू हमें एंजॉय करिया पे कष्ट ना में मो चैनल नाटा सर्च कर दे YouTube रे विक्की जेना ब्लॉग हमु कोन कइले विक्की जेना ब्लॉग नहीं हमु भी कोन कइले भौणी अच्छा हमर डांस जदी भल लगी थी ताले हम कहबे हम इंस्टाग्राम को फॉलो कर देबे मोर इंस्टाग्राम होची supriya08.s और यार जानी यार याकू करन ठीक है ठीक है थैंक यू थैंक यू कौन करे तो यार मैं ठीक है सर्च कर
इंस्टाग्राम किछि नहीं नहीं इंस्टा मु यूज करनी ओनली यूट्यूब ग्रेट केते को फॉलोअर्स हेले 18,000 भाई हमें ताले फेमस हो पे चाहू छु निश्चित आपण माने फेमस होई परिबे हां आपण तो व्यूअर्स मानो कहबे मोर टिके फॉलोअर्स बढ़े देबे किंतु एटा सचेबुरे मोर नाटा अछि ना सर्च कर देबे आउ थरे नेट जतरा आसीबो सर्च कर देबे बाय बाय चलो औ गाइस केते लोक तो फाइनली आमे पसी गलु एटा को जगह बाली यात्रा रो हे से पुणी न्याय ओडिसा रे पहुंच गलु आमे सेकर को जीवा सेकर को सेही रोड रे चलो सेही रोड रे तो गाइस दि जण भौणी देखा हले भलो डांस करथिले सेति पे ताको इंस्टाग्राम को फॉलो कर दबो तो गाइस एटा देखि परते जळ परी किंतु एटा ओरिजिनल नो डुप्लीकेट जळ परी जळ परी एटा कोन एक्चुअली तो छाड़ो से जहाँ भी हो तो गाइस ब्रेक डांस एबे तो चलनी रामदोली भी ठीक से चलुनी तो गाइस लोक माने अपेक्षा करिसेंती रामदोली की किंतु रामदोली एपंत बुल्लीनी यार कोडे पसिबो बुलिला रामदोली गाइस धीरे धीरे रामदोली बुलिला ओ भाई बुलुनी आ पळेबा तो बुलुनी माने हमें पळेबा चलो बाबरे माने को दोलीटा ठीक से चालू ही नहीं को दोलीटा ठीक से ही चालू नहीं खाली माने देखुछन लोक होना बोली से चलौ ना मात्र 100 टंकार नहीं जातु तिनी तिनोटी आइसक्रीम मात्र 60 टंकारे तिनी तिनोटी कोन याडे आसंतु अरे आइसक्रीम याडे आसंतु 100 टंकारे तीनटा कोन 100 वाओ वेरी ब्यूटीफुल गाइस देखि परते केते डिजाइन केक ओ माय गॉड बहुत सुंदर लागुଛି आपण एठू आसी नै परिबे बाली यात्रा रु किछि टेंशन नाही ओ माय गॉड वेरी ब्यूटीफुल जहाँ खोजी पारे सब मिलवा सब जूस अच्छी मिलवा आपण मैंने देखी पारे कितने लोक सेठी कौन पे ठिया कौन दही बरा अरे गाइस रात्रि दही बरा लोक छिंचर भाव में खाऊ दही बरा कामना चलो कौन भोक होलानी खाइबा सर सर समुद्र कूलटा कोड़े समुद्र कूल जो बोट फोट चलुची ये ध्यान दियंतो बदिया बाबू महादेव ठाकुर बदिया बाबू नदी कूल जदि सुनी पारचंदी आपन मा 13 हेड पोस्ट अपेक्षा करचंदी हम नाउ दी सुशीला रिपीट करूची बदिया बाबू जदि सुनी पारचंदी हम एबे पाई गेलो एई कर बोली करचंदी ताकू जाई देखा करंदु
ଗଜା ବାବୁ ଯେ ଖାଇପାରିବ ଦୁମା ଭିଡ଼ିକି କୋଉଠି କୋଉଠି ପଚାରିବା ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଚାଏ ନାହିଁ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଇ ଦୋସା କେତେ 80 ଟଙ୍କା 80 ଭାଇ ଆମ ଘରେ ଦୋସା 40 ଟଙ୍କା ଏଠି 80 ଟଙ୍କା ବାପରେ ଡବଲ ରେଟ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଲିକି ଏତେ ତମେ ହାକିକି ନବ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ବହୁତ ରେଟ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଲୋକ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ ଭାଉ ଆରେ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେଇ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ମା ଗେଟପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଗେଟପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଚାଏ ନାହିଁ ତାପରେ ତା ଉପରେ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି ଅଟୋ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଟେଡି ବିୟର ଇଏ ଗୋଡ ପକେଇବ ମାନେ ପକ୍କା ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ तो गाइस ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେତେ ବଡ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କେଡେ ବଡ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦହିବରା ବି ଖାଇପାରିବେ ତୋଫାନ ନାୟକ ଡାକତା ଆନନ୍ଦପୁରର ତୋଫାନ ନାୟକ ଯଦି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମା ଗେଟପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସି ତୁରନ୍ତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗଧିଆ ବାବୁ ମାଳତୀ ପାଟପୁରର ଗଧିଆ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ଗେଟପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର 13 ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 13 ରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇନେ ନା ସିଆଡେ ସେକରଟା ହଉଛି କୂଳ ନଦୀ କୂଳ ହେଇପା ଘର ଦେଖା ହେଲାଣି ସେକରଟା ନଦୀ କୂଳ ଗାଇସ୍ ନଦୀ କୂଳ କୁଆଡେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ପାଉନୁ କୋଉଆଡେ ନଦୀ କୂଳ ହ୍ୟାଲୋ ତୋଫାନ ନାୟକ ଡାକତା ଆନନ୍ଦପୁରର ଆପଣଙ୍କ ମା ଚାଇ ନାୟକ ଆମର ଗେଟପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଆଡେ ଯିବା ଆପଣ ଏଇଠି ନଦୀ କୂଳ ଏଇଟା ପା ହଁ ତୋଫାନ ନାୟକ ନଦୀ କୂଳ ଚାଲ ସିଆଡେ ବି ଯାଇନା ଆମେ ନା ତ ଗାଇସ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ଚାଲି ପାରିବ ସିଏ ହିଁ ଆସିବ ନହେଲେ ଆସିପାରିବନି ନା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ଚାଲି ପାରିବ ଗାଇସ୍ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିପାରିବେ ବହୁତ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡରୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ବାଟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତ ଗାଇସ୍ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ କାର ଫାର ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ କୋଉଠି କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୋଲିକି ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଇଠି ଆମେ ସିଟ୍ ହେଲା ବୋଇତ ନା ଏଇଟା ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବୋଇତ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଖାଲି ଏଇ ବର୍ଷ ଲୋକ କାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଗୋଡ କଣ ହେଇଗଲାଣି ସିଜା ଗାଇସ୍ ପେଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ରହିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମକା ସିଜା
देखिए केते लेंबू फबू लुण लंका मसला देकी मक्का मक्का हमर रेडी पेट पूरा बढ़िया रहो मक्का सिजाठू एते भल जिनस आ कोठी भी नहीं एंड आपण माने भी देखि पारुथबे केन सब जाउछली भाई भौणी माने कल तुम लोग आओगे पुणी आ भीतर बसे एई बेटा हमें जाइथिले जो सुन आम एई बाटे बसथिले एटा आ गुटे बाटो हां दीदी दोली गुरा चलचे दी चल 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 गाइस सीडी दोली गुरा चलचे चलन देबे जिबा सीडी जो दोली गुरा चलचे गाइस देख पाते हम भौणी माने केनी फोटो उठौछन सब अरे बाप रे इट्स द प्रॉपर लोगो आमे एठी आइथिले ना कोन मन नै गाइस देखि पाते हम भौणी माने केनी फोटो उठौछन देखो देखो दोली गुरा केमती सब चलची अरे वाह देखो गाइस लोक बसছে सब अटकी अछथि और जूम कर दो दोली स्टॉप हो गला ओ गाइस दोली बंद हो गला ଯିବା अरे चल रे डंगा दोलटा चल रही थी अरे बाप रे एटा तो किछ नो जो आर वर्ष पड़ीथिले जो हे जो ये दोलटा रे माने कोडा लागलो एमती बुल्ली की जोटा तळू पड़ी जीवो अरे मु कहले अरे बाप वही तो पूरा झुलुची कौन माय यूट्यूब चैनल गाइस देख पारथु आमे एबे बाली यात्रा रे लोको साथी रे चाली चाली जाउ जेबे गाइस प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार एते कष्ट रे मु मोबाइल ता धरी धरी बुलु हे गाइस जय जगन्नाथ हम यूट्यूब चैनल को आपण माने निश्चित भाव सपोर्ट करंतु गाइस सपोर्ट कले ही गाइस आमे आगु जीवु तो गाइस बाली यात्रा केमती लागिला कोन माने आपण कमेंट रे जणैबे सांग माने देखि परथुए इते माने लोको धीरे धीरे बाली यात्रा भिड़ भी बढ़ुची ओ इथे आपण सब खाई परिबे देखंदु
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଭେଜିଟେରିଆନ ସବୁ ମିଳିବ। ଯିବା ବାବରେ କେତେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଲୋକ ମାନେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଲେ କୋଉଠି ଆଗ ବୁଲିବାକୁ ନା ଖାଇବାକୁ କଣ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ। ଏମିତି ଏକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବର୍ଷ ଗାଇସ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଆସିପାରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ କେତେ ଲୋକ। ଗାଇସ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେମିତି କଣ ଲାଗେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇନୁ, ଘରକୁ ଏବେ ତ ଯାଇନୁ, ଯାଉ ଯାଉ ନିହାତି 10, 11 କି 12 ବି ବାଜି ଯାଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାକୁ ମୋର କେମିତି କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବୁଲେଇକି ଦେଖଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ କାମଟେ ଖାଲି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୋଟେଲଟା ନାଇଁ କି, ହୋଟେଲଟା ନା କୋଉଠି ନବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଖାସ୍ କଲେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କ୍ରିଏସନ, ଯେଉଁଠି ପରମ୍ପରା ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳେ। ଏହି ଅବସର ମିସ୍ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ବାଲିଯାତ୍ରା 2025ରେ ନମସ୍କାର କ୍ରିଏସନ, your attention please. ଏଟା କଣ? ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବି, ନା ନା ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାନି ଖାନି କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଇଥିବ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆଣ୍ଡ କେତେ ଗହଳି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ଏଇଠି ଯାହା ବି ପାଇବେ ନେଇପାରିବେ। ଖାଇବ ପଣ୍ଡା ବୟସ 19, ଚାଳିଆରଞ୍ଜ ମଠ ସାହି। ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛ ତୁମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିନ୍ମ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 7ରେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। ଚାଳିଆରଞ୍ଜ ମଠ ସାହି ଆଦିବାସୀ। ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛ ତୁମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିନ୍ମ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 7ରେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ମାଳତୀ ପାଠ ପଢୁନ ବଜାର ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛ ତୁମ ମା ସୁଶୀଲା ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 13 ଭିତରକୁ ମାମା
तो गाइस देखि परता हमें आसिले गोटे फ्रूट्स जहाँ पाइबे ता नहीं परिबे। जय जगन्नाथ। इडिया में आस्तिले एदी आमे आस्तिले ना आसिनथिले इडी जीन्स का बिक्री होची। हां हेरे गाइस एटा हला टाटू दुकान देखि पारते केते प्रकार टाटू सब बिक्री होची। सेक्टर मार्केट है बोलते ना जोरदार बांधले हो आप कितने जोरात थैंक यू सर इनियर्स रे मझरे मझरे टिके साउंड पड़ोची ड्रम्स को बगे टिके सेरा दे दो इनियर्स ओके नेक्स्ट सॉन्ग को जीवा एंड लाइफ इज वेरी क्रिटिकल एज वी ऑल नो समस्त का लाइफ रे किसी ना किसी अप्स एंड डाउन समस्त का लाइफ रे चलता है इनफैक्ट समस्त का लाइफ सो मुश्किल है उसको जताना चाहिए
मुझे आजमाते हैं मेरी हर कमी को এটা সিনেমাটিক ভিডিও মানে খালি ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। गाइस जय जगन्नाथ देखि पारथुबे केते बहुत सुंदर बाप रे वेरी ब्यूटीफुल लागुची गाइस सप्ताहे केते माने खूबसूरत लागुची आपण एटा कमेंट रे कहिबे ओ भाई निहाती ब्यूटीफुल लागुची आ देखि पारथुबे एठी केते जण सब भाई भौणी माने फोटो उठाउछन तो गाइस केमिति कोन लागिला कमेंट माध्यम रे आपण माने जणैबे। Everybody flashlights on please और थोड़ा डांस करेंगे थोड़ा चलो यहाँ पे बहुत लोग हैं सभी अपने फ्लैशलाइट ऑन करेंगे प्लीज